हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टेशन 143। तो जो मैंने भी मो चैनल को न्यू देखुं प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आउ बेल आइकन को मध्य प्रेस कर दिंतु जहाँफल मो न्यू वीडियो अपलोड करी तुम्हें मैंने पाइपर। ठीक अच्छे। तो आज आम पढ़ा आम भाषा अष्टम श्रेणी पाठ प्रथम पाठ। ठीक अच्छे। पाठर नाम है भाषा परिचय। भाषा परिचय आम आज पार्ट 3 पढ़ा। जो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 देखी ना से माने मो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे जाइकी चेक करंतु। ठीक अच्छे। देखिपर आम भाषा ओडिया यह को आम मातृभाषा बोली कह जाए। माँ जेमिति लालन पालन करी स्नेह ममता दे आमको बढ़ाई सेहीपरि एही भाषा आम भावना कल्पना विचार आदि को चिंता करिबा पाई प्रकाश करिबा पाई शक्ति और सामर्थ्य देइछि। आमे जो भाषा कहूँ ठीक अच्छे तार नाम ओडिया हाँ ना नहीं आउ एटा ही आम मातृभाषा। ठीक देख तुमे मु बापा माँ ओडिया कहते तेणु ओडिया आम मातृभाषा बुझल। जेमिति माँ पिला को गेल करी भल पाई खुशी दिए ठीक सेमिति ओडिया भाषा आमको शक्ति दिए कहवाई। ठीक अच्छे। सामर्थ्य देछि। शिशुटीए तार चारि पाखे थिबा बड़ सान लोकंक ठारू जहाँ शुणे ताको उच्चारण करने को चेष्टा करी। पिला माने देखो मातृभाषा कहले माँ ठारू शिखिथिबा भाषा को ही मातृभाषा कह जाए। ठीक अच्छे। तापर देखो जेते बेले शिशुटी तार चारि पाखे थिबा बड़ सान लोकंक ठारू जहाँ शुणे ताको उच्चारण करने को चेष्टा करे हाँ ना नहीं शिखिबा पाई से चेष्टा करे। ओके। तापर क्रमे से बड़ हेउथिबा बेले जो परिवेश रे खेले बुड़े मिसे काम करे सही परिवेश शब्द नहीं से विभिन्न वस्तु गुण आदि चिन्ह तार भाषा ओडिया हाँ ना नहीं ओडिया हम आउ से ओडिया भाषा रे से परिवेश भाषा ओडिया। ठीक अच्छे। तेणु से ओडिया रे जहाँ सबू काम करे चिन्हे से जे कौन से वस्तु को चिन्हे जाने कथबार्ता मध्य करे से ओडिया रे हाँ ना नहीं समस्त को छोट बड़ टू समस्त लोकों ठारू से शुणे आउ चेष्टा करे शिखिबा। ठीक अच्छे। तेणु सही भाषा रे भावे सही भाषा रे कल्पना करे और कहे होय तो बड़ होय अन्य भाषा शिखिपारे कहीपारे लिखिपारे किंतु प्रथमे से शैशव रे निज परिवेश शिखिथिबा भाषा रे भावी थाए निजर शैशव सामाजिक परिवेश अनुसार शिक्षा करिथिबा भाषा को मातृभाषा कह जाए। निज परिवेश जो भाषा शिखिथिबा ताकू ही आमे कौन मातृभाषा कही था से। ठीक अच्छे। से ओडिया रे तार मातृभाषा ओडिया अच्छे। ठीक अच्छे। किंतु से अमेरिका जाइकी इंग्लिश शिखि पारिबो। ठीक अच्छे। इंग्लिश कहि पारिबो किंतु तार इंग्लिश जो इंग्राजी भाषा कहूँ सेटा तापाई मातृभाषा हेबो नहीं कारण तार मातृभाषा हेबो ओडिया कारण से ओडिशार शैशवरू से शिखि आसी समाज शैशवरू। ठीक अच्छे। बुझिल पिला माने देख शिशुटीए ओडिशा रे किंबा ओडिया कहूथिबा माँ ठारू जन्म होई जदि विदेश रे केउठी बढ़े तेबे से स्थान और परिवेशर भाषा ता पाई मातृभाषा। देख पिला माने जदि तुम माँ बापा ओडिया अछंती ठीक अच्छे ओडिया भाषा कहते ठीक अच्छे किंतु तुमे अमेरिका रे जन्म हेल तुमे कौटी हेल अमेरिका रे जन्म हेल तो अमेरिकार भाषा कौन इंग्राजी तुमे इंग्राजी कहब हाँ ना नहीं तुमे से भाषा कहब इंग्राजी कारण से परिवेशर भाषा इंग्राजी अमेरिका रे इंग्राजी कह जाए हाँ ना नहीं तो इंग्राजी भाषा जिते बेले से ही परिवेशर भाषा इंग्राजी तेणु तुम इंग्राजी कहब तेणु तुमर मातृभाषा इंग्राजी हेब। एबे बुझिल। ठीक अच्छे। क्लियर। तेणु आम भाषा ओडिया बोली कहवा बेले आमे बुझू जे एही अंचल रे घरे बजार हाटरे खेत खमार लोक माने जो भाषा रे कथबार्ता करती एही अंचलर शिशुटे परिवेश बा समाजरू ओडिया भाषा शिखी और ओडिया भाषा रे निजको प्रकाश करे हाँ ना नहीं देख आमे आम भाषा ओडिया होइथिबार आमे ओडिया कहूँ हाँ ना नहीं तो आम ओडिया कहवा देखी से शिशुटे कौन करे परिवेश
ଶିଖି ଥାଏ ହଁ ନା ପରିବେଶକୁ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟକୁ ଯେ ବଜାରକୁ ଯାଏ ହଁ ନା ନାହିଁ କେତେ ଖମାର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଭାଷା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ହଁ ନା ନାହିଁ ତ ସେଇ ଭାଷାକୁ ସେ କ'ଣ କରେ ଶୁଣେ ଜାଣେ ଶିଖେ ହଁ ନା ନାହିଁ ଏହି ଭାଷା ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ହଁ ନା ନାହିଁ ବୁଝିଥାଉ ଏହି ଭାଷାକୁ ହିଁ ଆମେ ମାତୃଭାଷା କହିଥାଉ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଦେଖ ମାତୃଭାଷା କହିଲେ ଏବେ ବୁଝିଲ ହଁ ନା ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ତୁମର ମା ବାପା ଓଡ଼ିଆ ଠିକ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆମେରିକାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଲ ତୁମେ ଆମେରିକାରେ ଜନ୍ମ ନେଲ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆମେରିକାର ଭାଷା କ'ଣ ଇଂରାଜୀ ସେହି ପରିବେଶର ଭାଷା ହେଲା ଇଂରାଜୀ ସେହି ପରିବେଶର ଭାଷା ହେଲା ଇଂରାଜୀ ତେଣୁ ତୁମେ ଇଂରାଜୀ କହିବ ତ ଇଂରାଜୀ ହେଲା ତୁମର ମାତୃଭାଷା ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ଠିକ୍ ଅଛି କ୍ଲିଅର୍ ଏହି ଭାଷାରେ ଯେକୌଣସି କଥା ଅର୍ଥ ବା ଭାବ ସହଜରେ ବୁଝିପାରେ ହଁ ନା ସେ ଶିଶୁଟିର ତାର ସେ ପରିବେଶ ଭାଷା ପରିବେଶରୁ ସେ ଶିଖି ଆସୁଛି ହଁ ନା ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବ ହଁ ନା ନାହିଁ ଜାଣିପାରିବ ଓକେ ସେହିପରି ସଭିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ମାତୃଭାଷା ଅଛି ଏପରି କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଯାହା କୌଣସି ଦୁଇଟି ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ସୀମାରେ ଥାଏ ବର୍ଡ଼ରରେ ଥାଏ ସେ ବର୍ଡ଼ରରେ କେନ ଦୁଇଟି ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇଟି ଭାଷା ସହଜରେ ବୁଝି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପରିବାର ପରିଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖୁଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାଷାଟି ମାତୃଭାଷା ହୋଇଥାଏ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ଦୁଇଟି ଭାଷା ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଭାଷା ବୁଝି ହେଉଛି ହଁ ନା ନାହିଁ ଦୁଇଟି ଭାଷା ବୁଝି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଭାଷା ନିଜ ପରିବାର ପରିଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଭାଷା ଆମେ ଶିଖିଥାଉ ତାକୁ ଆମେ ମାତୃଭାଷା କହିଥାଉ ଯେମିତିକି ଦେଖ ଯେପରି ବାଲେଶ୍ୱର ସୀମାନ୍ତରେ ଓଡ଼ିଆ ଓ ବଙ୍ଗଳା ବାଲେଶ୍ୱର ସୀମାନ୍ତରେ ବର୍ଡ଼ରରେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଓ ବଙ୍ଗଳା ଦୁଇଟି ଭାଷା ଠିକ୍ ଅଛି ଦୁଇଟି ଭାଷା ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ ଗଜପତି ସୀମାନ୍ତରେ ଓଡ଼ିଆ ଓ ତେଲୁଗୁ ଗଜପତି ସୀମାନ୍ତରେ ଓଡ଼ିଆ ଓ ତେଲୁଗୁ ଠିକ୍ ଅଛି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରର ଶିଶୁଟିର ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ହଁ ନା ନାହିଁ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ହେଲା ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ପରିବାରର ଯେଉଁ ଶିଶୁଟିର ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ହେବ ବଙ୍ଗଳା ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ସେ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିଛି ହଁ ନା ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରର ଠାରୁ ସେହିପରି ଦେଖ ଗଜପତି ସୀମାନ୍ତରେ ଓଡ଼ିଆ ଓ ତେଲୁଗୁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରର ଶିଶୁଟିର ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ହିଁ ହେବ ହଁ ନା ନାହିଁ କାରଣ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଓଡ଼ିଆ ଠିକ୍ ଅଛି ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ବଙ୍ଗଳା ଓ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାଭାଷୀ ପରିବାରରେ ବଙ୍ଗଳା ବା ତେଲୁଗୁ ଶିଶୁର ମାତୃଭାଷା ହୋଇଥାଏ ଏଇଟା ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ ଦେଖ ବଙ୍ଗଳା ଓ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ଦୁଇଟି ଭାଷା କେତୋଟି ଦୁଇଟି ଭାଷା ପରିବାରରେ ବଙ୍ଗଳା ବା ତେଲୁଗୁ ଶିଶୁର ମାତୃଭାଷା ହୋଇଥାଏ କାହିଁକି ଜାଣିଛ କାରଣ ଦୁଇଟି ଭାଷା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ପରିବାର ହଁ ନା ନାହିଁ ଦୁଇଟି ଭାଷା ସେ ପରିବାର ଜାଣିଥିବାରୁ ସେଇ ଭାଷା ସେଇ ଶିଶୁଟିର ମାତୃଭାଷା କ'ଣ ହେବ ବଙ୍ଗଳା ଓ ତେଲୁଗୁ ଶିଶୁର ମାତୃଭାଷା ହୋଇଥାଏ ବୁଝିଲ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୁଝିପାରିଥିବ ହଁ ନା ନାହିଁ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିବ ତୁମ ସମସ୍ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଅଲ୍ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2କୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଅଛି ଯାଇକି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଜରୁର କରନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖା ହେବା ବିକାଶ କ୍ରମ ପଢ଼ିବା ଆଗକୁ ଠିକ୍ ଅଛି।